अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 13 जनवरी का ये पेपर है 2023 का। उर्दू के हम 15 क्वेश्चन देखेंगे पेडागोजी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज़बान होती है, ज़बान क्या होती है। ज़बान एक मसनूई निज़ाम है क्या? नहीं। क़ानून पर मबनी निज़ाम है, इसके अपने क़वानीन होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। एक क़वाइदी निज़ाम है, सिर्फ ग्रामर पे मुनहसर है क्या? ये नहीं। एक ऐसा निज़ाम जिसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ नहीं, जो उसूलों पर मबनी होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी स्कूलों में ज़बान की तालीमी पॉलिसी को क्या कहते हैं? तो हिंदुस्तानी स्कूलों में ज़बान की तालीमी पॉलिसी को कसीर लिसानियत नहीं कहते, सह लिसानी फार्मूला कहा जाता है। यानी कि 3 लैंग्वेज हमें बच्चे को पढ़ाना है, 3 लैंग्वेज उसको आनी ही चाहिए। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का पटना से मुंबई आता है। स्कूल में इसने अंग्रेज़ी को एक ज़बान के तौर पर मुंतखब कर रखा है और अपने हमजोलियों और पड़ोसियों के साथ तामुल यानी कि उनकी मदद से मराठी भी सीखने की सलाहियत कर रहा है। यानी कि क्या, सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए बच्चा खुद इसकी लर्निंग कर रहा है, यानी कि खुद एक्विजिशन कर रहा है उसका। इससे आप क्या समझते हैं? दोनों ज़बान की आमोजिश ज़बान का इक्तिसाब है, यानी कि एक्विजिशन है जिसे बच्चा हासिल कर रहा है क्या? नहीं। एक तो उसने अंग्रेज़ी ले रखा है, मतलब वो सीख रहा है। अंग्रेज़ी ज़बान की आमोजिश ज़बान का इक्तिसाब है और मराठी की आमोजिश ज़बान की आमोजिश है। ये गलत हो गया। अंग्रेज़ी ज़बान की आमोजिश ज़बान की आमोजिश है, ये बिल्कुल सही है। आमोजिश यानी कि लर्निंग, आपको पता है आमोजिश यानी कि लर्निंग, जो स्कूल में सीखेगा बच्चा ज़बान, तो वो कौन सी है? अंग्रेज़ी, वो उसने लिया है स्कूल में सीखने के लिए। और मराठी ज़बान की आमोजिश ज़बान का इक्तिसाब है, यानी कि ज़बान का क्या है? ये एक्विजिशन है, जिसे बच्चा नेचुरली कुदरती तौर पे फितरी पन से क्या करेगा? अपने फ्रेंड्स के साथ सीखेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड राइट। नेक्स्ट है, हामिद मादरी अपनी ज़बान का बेहतरीन क़ारी है, यानी कि वो बहुत अच्छे से बोल सकता है और अंग्रेज़ी ज़बान को भी अच्छे से पढ़ने की सलाहियत रखता है। इसे क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर इसे ज़बान की दोनों ही महारतों पर उबूर हासिल है। तो ज़बान की जो महारतें हैं वो है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो महारत की मुंतकिली है ये बिल्कुल राइट है। मानूस से गैर मानूस की तरफ, यानी कि क्या, जो चीज़ मानूस नहीं है, जो बच्चे को नहीं पता है, तो नोन मानूस अननोन से नोन की तरफ, तो ये भी गलत हो गया। लिसानियाती सलाहियत नहीं है, महारत की मुंतकिली ये है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे लिखे गए, महारत की मुंतकिली है ये। नेक्स्ट है, 7वीं जमात का उस्ताद जैद आमोज़गारों को एक मौमा देता है, यानी कि एक मसला देता है और उन्हें 4-4 के ग्रुप में तकसीम कर देता है। आमोज़गारों को अपने ग्रुप के लोगों से बातचीत करके इस मौमे को हल करना है। ज़बान की आमोजिश की इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि एक मसला दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे डिबेट कर रहे हैं कि एक टॉपिक दे दिया गया है, बच्चे उसमें ग्रुप बना रहे हैं और अपने ग्रुप में वो आपस में बातचीत करके वो उस मसले के हल की तरफ जाएंगे। तो इसे आवाज़ सोचने का अमल कहेंगे क्या? हाँ, ये राइट है। बोलने के लिए सोचना है, ये नहीं। तरीक़ों के बारे में आवाज़ बुलंद बोलना नहीं है और मसाइल पर मबनी बातचीत भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसाबी कुतुब के लिए मतन का इंतखाब करते वक्त किस अहम नुक्ते को मलहूज़ रखना चाहिए? या मलहूज़ रखना चाहिए, मलहूज़ यानी कि जिसका लिहाज किया जाता है या जिसे ध्यान में रखना है हमें। तो किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे? बुक्स के लिए मतन यानी कि कंटेंट, मतन को आमोज़गार की ज़िंदगी से होना चाहिए, ये तो सही है। मतन को फितरी ज़बान और
مستند ہونا چاہیے. یہ آپشن بہت پازیٹیو ہے کہ جو بھی کنٹینٹ لیا جا رہا ہے، جو بھی متن ہے، مواد ہے، تو وہ فطری زبان میں ہونا چاہیے پہلے تو بچے کی، اور مستند ہونا چاہیے یعنی کہ آتھینٹک پوری طرح سے صحیح ہونا چاہیے. تو آنسر مل گیا ہمیں آپشن نمبر 2. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں آپشن کہ متن کا تعلق اس ملک سے ہونا چاہیے جہاں آموزگار رہتے ہیں کہ نہیں، اور متن کا تعلق موضوع صنف سے ہونا چاہیے. تو یہ بھی غلط ہو گیا. تو آپشن نمبر 2 رائٹ ہو جائے گا. نیکسٹ کوشچن ہے درج ذیل میں سے کون کلاسیکی زبان نہیں ہے؟ ان میں سے کون سی کلاسیکی زبان نہیں ہے؟ سنسکرت ہے، تمل ہے، ملیالم ہے، ہندی. تو ہندی ایک کلاسیکی زبان ہے کیا؟ نہیں. تو آپشن ہو جائے گا 4 رائٹ. نیکسٹ ہے زبان کی معلومات کیا ہوتی ہے؟ جو زبان ہے تو اس کی جو معلومات ہوتی ہے وہ اصولی معلومات ہوتی ہے کہ نہیں؟ توضیحی معلومات ہوتی ہے کیا؟ ہاں، جس کی وضاحت کی جا سکے. تو یہ توضیحی معلومات ہے، اس میں ٹوٹلی ہر چیز آتی ہے جس کی وضاحت کی جا سکتی ہے. عمل پر مبنی نہیں ہے، یہ زبان کے قواعد نہیں. تو زبان کی جو بھی معلومات ہے وہ توضیحی معلومات ہوتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے زبان کی مرکزیت سے کیا مراد ہے؟ زبان کی مرکزیت سے کیا مراد ہے کہ جسے آپ زبان کو سینٹر میں رکھیں گے. اس بات کو تسلیم کرنا کہ زبان موضوع کے مواد کو سیکھنے میں اہم رول ادا کرے. تو یہ بالکل رائٹ ہے. یہ بالکل رائٹ ہے کہ زبان کی مرکزیت یعنی کہ زبان آپ لینگویج کو سینٹر میں رکھ رہے تو جو بھی موضوع ہے، جو بھی مواد ہے، تو اس کے لیے جو ٹاپک، جو موضوع ہے، اس کے حساب سے وہ ہونی چاہیے. تو یہ بالکل رائٹ ہے. اس بات کو تسلیم کرنا کہ زبان کو علیحدگی میں سکھایا جا سکے، نیگیٹو پوائنٹ سے یہ کینسل ہو گیا. اس بات کو تسلیم کرنا کہ زبان اور آموزش باہم منسلک ہے، یہ یہاں پہ نیگیٹو ہو گیا. زبان ترسیل کے لیے ہوتی ہے اور نظریات کو زبان کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم نے 3 نظریات دیکھے تھے، تو نظریات کی تو ضرورت ہے، تو یہ کینسل ہو گیا. تو آپشن نمبر 1 ہو گیا رائٹ. نیکسٹ ہے پورٹ فولیو انداز قدر سے کیا مراد ہے؟ تو پورٹ فولیو ریکارڈ کے لیے رکھا جاتا ہے، فارمیٹیو ریکارڈ کے لیے. تو کلاس روم میں آموزگاروں کی آموزش ریکارڈ کرنا یہ ہے. نیکسٹ ہے آموزگاروں کی خلا کو معلوم کرنا یعنی کہ گیپس کو معلوم کرنا، سالانہ بورڈ امتحان میں مدد کرنا، یا پھر انداز قدر یعنی کہ اسسمنٹ کے لیے آموزگاروں کی تمام آموزشی سرگرمیوں کو ریکارڈ کرنا. تو یہ ہو گیا رائٹ آنسر آپشن نمبر 4. نیکسٹ ہے سرسری مطالعہ کیا ہے؟ سرسری مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ اسکیمنگ کہ متن کے مجموعی معنی کو جاننے کے لیے پڑھنا. سرسری مطالعہ یعنی کہ اسکیمنگ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کہ نیوز پیپر ہے تو نیوز پیپر کی ہیڈ لائن پڑھتے، اب اس میں یہ جو بھی لکھا ہوا ہے ہم وہ پورا پڑھتے کہ پہلے نہیں، اگر یہ ہیڈ لائن کام کی ہے تو ہم اسے پڑھ لیتے. تو یہ کیا ہو گیا، ہیڈ لائن پڑھنا کیا ہو گیا ہمارا سرسری مطالعہ، کہ جو بھی متن ہے اس کا مجموعی معنی کو جاننے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اسے پڑھ رہے. تو یہ ہو گیا ہمارا آنسر آپشن نمبر 1 ہی اس کا آنسر ہے. نیکسٹ ہے مہارت پر مبنی تدریس آموزگاروں کو اس قابل بناتی ہے کہ، کس قابل بناتی ہے وہ، کہ مواد پر دسترس یعنی کہ مہارت حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر سکے، کہ وہ مہارت حاصل کرنے پہ مواد کے اپنی توجہ اٹینشن کو دے سکے. تو یہ رائٹ ہو گیا. موضوع کا ماہر بن سکے، نیگیٹو ہو گیا. سماج اور دفتر میں کام کر سکے، نہیں. زیادہ نمبرات حاصل کر سکے، نہیں. آپشن نمبر 1 رائٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ہے استاد زید 8ویں جماعت کے طلبہ کو 5 گروپوں میں تقسیم کرتا ہے اور ہر ایک کو کردار اور زبان کے بارے میں مواد فراہم کر کے کسی مخصوص موضوع پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کہتا ہے. اس سرگرمی کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہیں گے اس سرگرمی کو؟ بآواز بلند سوچنے کا طریقہ یا پھر رول پلے. تو یہ رول پلے ہو گیا، یہاں پہ ڈرامائی نہیں اور زبان کا فروغ نہیں. تو یہ کیا ہو گیا، رول پلے. نیکسٹ ہے ایک استاد اپنی کلاس کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ آموزگار نکات جمع کرتے ہیں، خاکہ تیار کرتے ہیں، پہلا مسودہ تیار کرتے ہیں، اس میں بہتری لاتے ہیں اور لکھنے کی کلاس میں مسودے کو حتمی طور پہ، حتمی یعنی کہ مکمل طور پہ بچہ شکل دیتا ہے. استاد کی حکمت عملی پر
عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ عمل پر مبنی آموزش تو نہیں ہے، لکھنے کا عملیاتی طریقہ ہے، یا پھر ماحصل پر مبنی لکھنے کا طریقہ نہیں ہے، اور کسی مقصد کے تحت بھی نہیں یہ لکھنے کا عملیاتی نظریہ ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ آپشن نمبر 2 رائٹ ہو گیا کہ یہ لکھنے کا کیا ہے؟ عملیاتی نظریہ۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں گے۔ 15 والا کوشچن ہے کہ تلفظ کی تدریس میں کون سا طریقہ مؤثر ہوگا؟ ان میں سے تلفظ کی تدریس کرنا ہے اگر، تو تمام آموزگاروں کو صوتیات کی تدریس یعنی کہ آوازوں کی، تو یہ نہیں، یہ کینسل ہو گیا۔ الفاظ اور آواز کی طالبیت کے ذریعے تدریس نہیں۔ متضاد جوڑوں کے ذریعے تصویری وضاحت، تو یہ ایک کر سکتے ہیں کہ لفظ کو، الفاظ کو یوز کریں گے اور تصویری وضاحت بھی کریں گے اور بچوں کو بولنے بھی لگائیں گے۔ حروف اور آواز کے مابین مطابق ہونا چاہیے سے تصویری وضاحت، تو یہ بھی نہیں۔ تو متضاد جوڑوں کو یعنی کہ الفاظ لیں گے، ہم معنی لے سکتے، متضاد لے سکتے اور تصویر کے ذریعے وضاحت کر سکتے، تو آپشن نمبر 3 اس میں رائٹ ہو گیا۔ سی ٹیٹ اگست ایگزام کے لیے سی ٹیٹ کے آن لائن اور آف لائن بیچ اسٹارٹ ہو جائیں گی 25 جون سے، جس میں آن لائن اور آف لائن دونوں ہی طرح سے ہوں گی۔ یہ آف لائن کے لیے یہاں پہ ایڈریس دیا گیا ہے اور ٹائمنگ ہوں گے اس کے 2 PM to 4 PM، فرسٹ ڈے کا ٹائم ہوگا 2 PM to 4 PM، اور یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر دیے گئے ہیں، آپ کال یا پھر واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں بیچ میں جوائن ہونے کے لیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔